जमार ये सब घोड़ा बेपार हेबा कथा नुहे आदि घोड़ा बेपार होउची एटा हेबा कथा नुहे राजनीतिटा गोटे श्रेष्ठ नीति श्रेष्ठ नीतिटा सुनीति माध्यम ही श्रेष्ठ नीति को प्रणयन करा जाई परिबो सुनीतिर ही राजनीति रे स्थान रहिबा दरकार किंतु वर्तमान जदि कुनीति प्रणयन हेबो ताहेले सुनीति केमति आ रहिबो तेणु सुनीति रहिले राजनीतिटा भल हेबो समस्तक भितर सुनीति भी रहिबा दरकार आउ कुनीति न छू क्या भी दुर्नीति न छू कॉलेज मानकरे जो निर्वाचन को बंद करागला यह जमारू शुभंकर लक्षण नुहे कहबी आउ गोटे दृष्टि कहबी जे एथिबाई भी बंद करागला जेहेतु से माध्यम रे माने पिलांकर माने जीवन प्रति मध्य विपद रहुथिला तो से आशंकार दूरे गले किंतु सेठु युव नेतृत्व जो बाहरु थिले पिला भितरे गोटे नेतृत्व नबार कैपेसिटी ग्रो करूथिला जोटा कि परवर्ती समय रे देश को गोटे भल नेता मिलूला जो जिनसटा कि प्रतिबंधक हेछि तेणु युवक मानू सबु दल जी कि नेता माने होंतु दल माने होंतु समस्ते आह्वान करूछंती किंतु सेमानकु सेतिकी जेतिकी सुजोग मिलवा कथा मिलू नाही आउ एटा शुभंकर लक्षण नुहे आगामी पीढ़ी पाई कि आउ युवक को गुरुत्व देवा कथा आपण देखो चलचित्र क्षेत्र में भी एमती हेइथिला किंतु जो माने भल अभिनेता अभिनेत्री थिले सेमानकर पिला माने कोन सेमिति अभिनेता अभिनेत्री हेइ पारिले तो सेमिति राजनीति क्षेत्र में मध्य जो नेता माने निजर नेतृत्व आउ तांकर दक्षता बल रे गोटे नाम करथिले एवं गोटे शीर्ष को पहुंची थिले ता माने नुहे जे तांको पिला भी तांको परि बाहरिबो तेणु सेटा को गोटे भूल जिंस करा जाउची जे जो माने नेता अछंती तांको पिला माने जदि नेता हेबाटा सहज काहे की होउची जेहेतु से पिलाटी पाखरे ऑलरेडी फाइनेंशियली सपोर्ट रहूची आउ लोकंक सहित जनसंपर्क जेहेतु बापा किंबा माँ जेहेतु जनसंपर्क रे थिबे तेणु पिलाटी दिनरू पिलाटी देखि आसुची घर भितरे किंतु भितरू जो गोटे नेतृत्वटी आसे आउ विचार जो थाए सेटा बापार जेमती थाए पिलार सेमती रहइबो बोली बाध्य नुहे तेणु एई वंशवाद को खंडन करबा कथा आउ वंशवाद विरोध रे मु अछि मैडम देखिदेबे राजनीति आज घोड़ा व्यापार आपने कोन मत जमार ये सब घोड़ा बेपार हेबा कथा नुहे आदि घोड़ा बेपार होउची एटा हेबा कथा नुहे राजनीतिटा गोटे श्रेष्ठ नीति श्रेष्ठ नीतिटा सुनीति माध्यम ही श्रेष्ठ नीति को प्रणयन करा जाई परिबो तेणु आमे राजनीति गोटे बहुत भल जिनसटे किंतु ताको गोटे वर्तमान जो प्रकार भाबरे दल गुड़ाक हुअंतु किंबा नेता माने हुअंतु जो प्रकार भाबरे अपभ्रंश करिके रखिचंती सेथिरे भयभीत भी हेइ जिवे साधारण परिवार लोकटी आसिले आ गोटे साधारण परिवार लोक आसिके आज्ञा ए जो प्रकार भाबरे राजनीति होउची सेथिरे घसी धसी हेइके नष्ट होबा कथा बेसिकली आपण देखिबे राजनीति रे बेसिकली जो मानकर नेम फेम थाए जड़े तार नेम फेमटा कमे केते साधना करी तार से दक्षता अच्छी से दक्षता को चिन्हिला ता दक्षतार साधना कला परिश्रम कला केते समय देला तार एते सब परिश्रम को राजनीति ता गोटे कैंडिडेट करदेवे जदि से जीती गला तो भल कथा जदि जीती न पारिला आज्ञा से ना नेता हो पारुची ना से कलाकार हो पारुची तार दक्षता को से समय दे पारु नाही समय दे पारु नाही माने से मानसिक स्तर रे गोटे डिस्टर्ब हो जाउची तेणु एपरी सब करवा कथा नुहे आ राजनीति को जेतेबेले जड़े आसे माने तार सपोर्ट सिस्टम गुड़ाक भी सेतकी स्ट्रांग रहिबा दरकार आ भल बंधु किछि पाखरे रहिबा दरकार फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहिबा दरकार आपण सबु क्षेत्र रे जदी आ साहस रहिबा दरकार गोटे कथा को प्रॉपर जगह समस्या को बुझिकिरी सही जगह उपस्थापन करि परिबा दरकार समस्या समाधान करि परिबा दरकार ए सबु दक्षता जेतेबेले जनकर थिबो तेबे जाय कि जणे नेता हो पारुछि किंतु आजिकाली किछि दक्षता न थाई कि केवल अर्थ आउ बापा आउ पूर्वजंकर प्रभाव बल में राजनीति कर दउचंती जोटा देश पई कि शुभंकर लक्षण नुहे मैडम राजनीति गोटे शिक्षा आवश्यक
निश्चित भाव में राज्य एवं देखो आईएएस होउचंदी ओएस होउचंदी इंजीनियर होउचंदी डाक्तर होउचंदी टीचर होउचंदी सबु कथारे आज्ञा पाठ पढ़िबो किंतु नेता हेबा पई कि पाठ नाही तेणु जड़े गोटे समाज को नेतृत्व नौची गोटे देश को गढ़िबारे तार अवदान रोची आउ सी पाठ न पढ़िबो एटा केमिति ठीक कथा तेणु शिक्षित लोक जेमिति भल भाव गोटे जिनस को बुझी पारिबो जानी पारिबो उपस्थापन करि पारिबो आउ ताको केमिति समाधान रो बाटटिए काढी पारिबो सेमिति जहाँ को ताहा को कौन नेता करदेले भी हो हाँ आग काल जोटा थिला जे जड़े जनक भितर नेतृत्वटी स्वाभाविक भाव में डेभलप होता नेता तैयारी करा जाउ नथिला आज्ञा ऑटोमेटिक जड़े नेता हो जाउथिला जण तो एबे गाँ पिलांक सहित खेलुची मजुची बुलुची सेठी कौन गोटे से पिला जड़े नेतृत्व थिबा पिलाटी से जना पड़ी जीवो तापर सेठु धीरे धीरे समाज भितर किछि किछि काम से करूची समाज रे किछि लोकन को भल लागिला ताको से माने गोटे आदर्श बोलिकी मानिबा आरंभ होला सेठु तापर से गोटे एरिया रे तार सुनाम हे जीवो ना ए लोकटी करि पारुची यार दक्षता अछि कहबे लोक ता पाको तार समस्या समाधान पाई के जाउथिले सुଅ छुटुतिला तेणु से समस्त लोकंकर समस्या को देखि किरी ता भितर दरद थिला ताको समाधान करिवा पाई के तार समस्त बल प्रयोग करी बुद्धि प्रयोग करी से करि दउथिला एटा गोटे स्वाभाविक भाव रे गोटे नेतार ग्रो हैला किंतु आजिकली स्वाभाविक नेता हो नाहंती सेटा उपरु नेता थोई दउचंती ए कथाटी मु कहला बेलकु हे तो आपण कहि पारंती जे मु मेयर निर्वाचन जेतेबेले लढिली मु मधे पाराचूट हे गली बोली कहि पारंती पाराचूट जेतेबेले जे हुए जदि आमे ता भितरे देखुचु गोटे विजन अछि इच्छा शक्ति अछि आ लोकंक दर्द को बुझी पारुछि समस्यार समाधान करिवार ता पाखरे दक्षता अछि ताहेले ताको कैरी करिवा कथा दल कैरी करिवा कथा तार सराउंडिंग रे थिबा लोक माने ताको बरং बढ़ावा देवा दरकार तो पाराचूट जणे हैला बोली ताको खिन बिन कर देबा फोपाड़ी देबा खेदी देबा ए सब कथा करबाटा एटा केतेबेले भी ठीक नुहे सब पाराचूट जे भूल थांती सेटा भी नुहे अनेक पाराचूट नेता मध्य जेतेबेले जीति जाइचंती तापर पर भल काम देखै पारिचंती तो राजनीति रे नथिबा लोक भी जेतेबेले राजनीति को आसंती अनेक नजीर रही से माने भल काम करिचंती मैडम निज पद एवं अधिकार बंचा पई दल परिवर्तन करिया केते ठीक मु एटा को जमा पसंद करेनी आउ दल परिवर्तनटा सेमिति गोटे निहाती घटना परिस्थिति न आसिले मु कहबी दल बदलवा कथा नुहे काहे कि तमे तो कहउछ जे गोटे दलर आदर्श को देखि कि से दलर गोटे नेतार आदर्श को देखि कि तुमे आसिलो पुनी दल किंतु बदली दउछ मु एटा को पसंद करबिनी किंतु मैडम करे राजनीति सेट नै किंतु राजनीति अन्याय चलछि जे माने सत्य को विरोध करियो ताको माने बा निलंबन करा जाकू आपण केते ठीक दे निलंबन शब्द गोटे आज्ञा वर्तमान सबु दल रे एटा गोटे सहज माध्यम हो जाइछि जदि का साइट करिवार अछि निलंबन कर दियो निलंबन हे गला माने तार नाटा ओ सिस्टम भितरे कोठी आसीबो नाही सिस्टम भितरे कोठी आसीबो नाही माने से को पदवी पाई परिबो नाही जने पदवी न पाई परला माने तार पॉलिटिकल जो प्रकार बायोडाटा बनिबा कथा से आ बनि परिबो नाही आ जदि एमिति हिसाब किताब रे सब चली ताहले आ सब तो आपन सामने अच्छी देखुंती वर्तमान करे टंका सी राजनीति करि परिबो टंका ना सी राजनीति ये ठीक से चलै परिबो नाही टंकाटा देखो टंकाटार जो प्रकार भाव प्रभाव विस्तार चली सबु क्षेत्र रे आज्ञा खाली राजनीति बोली कहीं आपण विभिन्न क्षेत्र रे आपण देखंतो राजनीति रे टिके बेसी से सब जिंस होउची ताहेले तो जो बड़ बड़ बिजनेसमैन माने बड़ बड़ ए जो माने जा पाखरे अपर्याप्त संपत्ति अछि से माने सब ही आसी कि माडी बसिबे आ से जदी आसिले तांकर विजन केते अछि आज्ञा से माने पैसा तो देई कि आस्थिबे से काहे कि लोकन को काम करिवे से करिवे नहीं जे पैसा दे कि राजनीति को आसुची कि पदवी को आसुची से केबे भी काम करिवो नहीं आज्ञा से केमिति ता पैसाटा काढिबो से चिंता करिवो ओडा हम देखलु आपण सुभाष बोस को फोटो नीति अनुसार आपण चलि किंतु वर्तमान राजनीति या चालुची बेले आपण होउछन सुभाष चंद्र बोस मोर आदर्श आ मु तांको पिलाटी दिन रो मानि आसीछि तांकर आदर्श आ वाजपेयी जी को भी मु मोर आदर्श बोली कि माने किंतु वर्तमान आज भी सुभाष चंद्र बोस माने बळी पडुचंती सुभाष बोस को प्रति भी राजनीति हेइथिला सेते बेले
ଆପଣ ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିରାଟ ରାଜନୀତି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏମିତି ରାଜନୀତି ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ଯେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଗୁପ୍ତବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମାନେ ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସଚ୍ଚୋଟ ଆତ୍ମାକୁ ଏତେ ଭଲ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାରି କରିପାରିଲେନି କି ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ରଖୁଛୁ, ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ବି ସୁଭାଷ ବୋଷଟିଏ ମରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ବି ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁଭାଷ ବୋଷକୁ ହରାଇ ସାରିଛୁ ଅନ୍ୟ ସୁଭାଷ ବୋଷ ମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରି କରିବା କଥା, ଯୋଉଟା ହଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ରାଜନେତା କିପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଜଣେ ରାଜନେତା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ତା ଭିତରେ ସେ ସମବେଦନା ରହିବା ଦରକାର, ସେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ବୁଝି ପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶି ପାରିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ଭିଜନ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବରେ ତୁଲାଇ ପାରିବ ସେଇଟା ରହିବା ଦରକାର ତା ଭିତରେ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିବାର ତା ଭିତରେ ଦକ୍ଷତା ଥିବା ଦରକାର। ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବ ନଥିବ। ଆଉ ଜଣେ ନେତା ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା କେବେ ବି ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବ ନଥିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ନେତା, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଜଣେ କେହି ବି ନିଲମ୍ବନ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ସମୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ କାହାକୁ ନିଲମ୍ବନ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଭେଞ୍ଜ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ଯେଉଁ କାହାର କାହା ସହିତ ପଡ଼ିଲାନି ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ତାକୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଦିଅ। ଆପଣ ନିଲମ୍ବନ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଦଳମାନଙ୍କର କେତେ କେତେ ବାହାରିବ। ଆଉ କିଏ କାହା ପାଇଁ କି ନିଲମ୍ବନ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ ହେଇଛି, ତାର ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ଥିବ। ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ହଁ, ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କଲା ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ମାରାତ୍ମକ ଜିନିଷଟି କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ତା ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ଗୋଟେ ଦଳ, ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ହେଇଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସବୁଦିନ ରହିବ, ତାକୁ ନିଲମ୍ବନ କେମିତି କିଏ କରିପାରିବ? ନିଲମ୍ବନ ସିଷ୍ଟମଟା କାହିଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଦଳମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ହଁ, ତାର ବି ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ଜଣକୁ ନିଲମ୍ବନ କଲ ମାନେ ଏଇ 3 ମାସ 6 ମାସ କି ବର୍ଷେ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ। ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ନିଲମ୍ବନ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଲମ୍ବନଟା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚାଲିଥିବ, ଯାହା ପ୍ରତି ଯାହାର ରାଗ ଥିବ ତାକୁ ସେ ଦଳ ଭିତରେ ପୁରେଇ ନ ଦେବା ପାଇଁକି, ତାକୁ କୌଣସି ପଦପଦବୀ ନ ମିଳିବା ପାଇଁକି ସେ ତାକୁ ନିଲମ୍ବନ କରିକି ରଖିଦିଅ, ହେଲେ ଆଉ କୋଉ ପଦପଦବୀ ମିଳିବ ନାହିଁ ତାକୁ। ତ ଏତଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହଉଛି, ଦଳ ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ହରଉଛି। ତେଣୁ ସେଟା ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଦଳର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମାଜର ବିକାଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଟାକୁ ବିଚାର କରିବା କଥା। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପଦ ଅଧିକାରୀ ମାନେ OAS ମାନେ ନିଜ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଭାବିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା ଜମାରୁ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିବିନି କେତେବେଳେ ବି, ରାଜନୀତି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି। ଆଉ ଏଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୀତିଟା ପ୍ରଣୟନ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସୁନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ସୁନୀତି ନଥିବ ତାହେଲେ ଦୁର୍ନୀତି କରିକିରି ଆମେ କେବେ ବି ରାଜନୀତିରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ସେମିତି ମନୋଭାବ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ଦେଖିବେ, 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ରହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଲିଡର ଥିବ ନା, ସେ କୋଉ ପଦପଦବୀରେ ଥାଉ ନଥାଉ, ଦଳରେ ଥାଉ ନଥାଉ, ସେ ସବୁବେଳେ ଲିଡର ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଜନୀତି ଆଗୁଆ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନା ଏଇଟା ଆପଣ କ୍ଷଣିକ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି, ପଇସା ବଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲିମିଟ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁକି କହିଲି ପରା। ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁନୀତି ମାନଙ୍କର ରାଜନୀତିରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କି? ସୁନୀତିର ହିଁ ରାଜନୀତିରେ ସ୍ଥାନ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୁନୀତି ପ୍ରଣୟନ ହେବ ତାହେଲେ ସୁନୀତି କେମିତି ଆଉ ରହିବ? ତେଣୁ ସୁନୀତି ରହିଲେ ରାଜନୀତିଟା ଭଲ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସୁନୀତି ବି ରହିବା ଦରକାର।
ଆଉ କୁନୀତି ନ ଛୁଁ କାହାକୁ ବି, ଦୁର୍ନୀତି ନ ଛୁଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସମସ୍ତେ ସୁନୀତିକୁ ମାନେ ଆଚରଣରେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ କାମରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗନ୍ତୁ। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ସୁଭାଷ ବୋଷ ଥିଲେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ନେତା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାଜନେତାକୁ ଚଏସ୍ ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ କଲାବେଳେ ସେମାନେ କଣ ମାନେ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଖାଲି ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ନେତା ନଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ନେତା। ହଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁବ ସୁଲଭର ଗୁଣ ଥିଲା। ଯୋଉ କଥାଟି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଲରେ ମାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲକୁ ମାରିଦିଅ, ସେ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଯୁବ ସୁଲଭ ଭିତରେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ନେଇଥାଉ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯୁବକ ମାନେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ବିବେକାନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଯୁବକ ମାନସିକତାଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଥିଲା ବୋଲିକିରି। ଆଦର୍ଶଟା ଆଗରୁ ଯେମିତି ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲା ବେଳକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ଯେ ହଁ, ମୋର ଅମୁକ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲି, ସେ ମୋର ଆଦର୍ଶ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ କାହାକୁ ପଚାରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ଚଲାନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ରାଜନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କାହାକୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲିକି ସେ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ତା ରିଜନ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ପାୱାର ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ନିଜ ସିଟ୍କୁ ଜଗୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ତୈୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆରେ ତୁମ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ଚାଲିବ, ଦୁନିଆ ଚାଲିବ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ସବୁ ଅମର ଫଳ ଖାଇକିରି ଆସିଛ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିଢ଼ିଟା ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଏଟା ରାଜନୀତି ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇକି ତାହା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ଆସେ, ଯୋଉଟାକି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରାଟି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ନୀତି ଆଦର୍ଶ ରହିଛି, ସେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯଦି ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଶିଖିବେ କିଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଥରେ ଦୀନଦୟାଲଙ୍କର ପରି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା।